Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayong araw ay March 2, Sabado ngayong araw. Nasa 1:30 dito ngayon ng hapon. Dahil Saturday ngayon, doon kami sa kabilang bahay mananghalian. Nagluto na yung lola ng food para sa lahat. Yung mga bata nandun na kanina pa, mga around 11 kasi meron silang drawing class. Pumupunta yung teacher doon sa kabilang bahay, sa lola nila. Mamayang mga 5:30 pupunta kami doon sa theater. Ito malapit sa amin kasi merong contest na sasalihan si Sofia. So, dance contest, mga group contest yun guys. Meron namang individual, kantahan, sayawan, lahat kung ano man yung talent mo na ipapakita. So, kakain lang kami ng lunch, magpapahinga ng konti, tapos aayusin ko na rin yung buhok ni Sofia para pagdating namin doon, magbibihis na lang siya ng costume niya. Kakatapos ko lang mag-fold ng mga damit. Ayan. Sobrang dami kasi ilang araw na yun dito sa hamper. Tinatambak ko lang siya kasi gusto ko siyang i-fold kapag maramihan na. Patapos na rin naman ako, ilalagay ko na lang siya sa kanya-kanyang lagayan. Si Papa nakikinig siya ng audiobook. Ang dami niyang audiobook na dinownload. Sobrang tagal pati. Yun yung pinapakinggan niya. Kapag pumunta siya sa labas, mag-walking sa aso, dito sa bahay nakikinig siya. Naririnig niyo ba? Yan. Ayusin ko lang to mga damit. Pupunta na rin kami sa kabilang bahay. Сергеевна. Сергеевна, тренер Березина Аина Ивановна. Сердечком рядом, какие мы красивые, вы ваши девочки. Посмотри на меня, ну. Да, остается у нас немножко кучнее, соберитесь куда-то. Итак, у нас награждается хореографический коллектив «Выкрутасы» Центра дополнительного образования для детей «Дружба». Номер «Не танцуй», руководитель Кучкина Елена Александровна. Полукругом, небольшими группами, чтобы нам всем хватило места. Номер за нити тянет кукловод. Руководитель Босиков. Николаевская. Петрова Регина Сергеевна. Дорогие преподаватели, дорогие родители, спасибо вам за ваших детей. Дорогие люди. Today is Sunday. Walking kami ng mga bata. Dumaan kami sa shop. Ayan, may binili silang Kinder Surprise.
Ну, покажи мне, София, что это. У меня Саша Абрикосов. Вот. У меня вот. У меня тоже Саша Абрикосов. Ну-ка, Ты Кого? первая, я последняя. У тебя. показывай мне. Супероружие сберечь нельзя. Кади, то есть сердечки. Меняюсь. Нет, не можешь. Чего это такое? Почему? Причем тут клевер? Она хочет, чтобы ты ей. Жо-